Mari kita semua berdiri.
salam damai dan semoga perkumpulan kita pada hari ini, yaitu pada Hari Doa se-Malaysia tahun 2025, sempena sambutan 62 tahun usia negara kita tercinta, dirahmati Tuhan. Oleh itu, marilah kita temukan terus-menerus berkat Allah bagi negara kita, Malaysia, dan bagi kesatuan gerejanya. Di dalam nama Allah, Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Hari Tuhan kita. Sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi negara tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, lawatlah umat. Selamatkanlah, bangkitkanlah negara tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Allah yang Maha Kuasa, yang melihat isi hati semua orang dan mengetahui keinginan semua orang, dan yang kepadanya tiada rahsia yang tersembunyi. Bersihkanlah pemikiran hati kami oleh inspirasi Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengasihi Engkau dengan sempurna dan dilayakkan untuk memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dan sesama. Allah yang penuh dengan belas kasihan, kami telah tetap hati dosa dan tidak dapat membebaskan kita. Kami ingat dan merawat Engkau dalam sitiran, perkataan dan perbuatan. Kami telah tidak mencintai Engkau dengan sepenuh hati dan tidak mencintai sama seperti dulu. Kami telah gagal hidup dalam kesatuan yang Engkau inginkan bagi gereja-Mu dan bagi negara kami. Demi Anak-Mu Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampuni kami, baharui kami, dan pandu kami, supaya kami menyukai kehendak-Mu dan berjalan di jalan-Mu demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Oleh karena belas kasihan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus telah diberikan untuk mati bagi kita, dan karena Yesus, Allah mengampuni semua kesalahan kita. Maka itu saya mengisytiharkan kepada kamu bahwa dosa-dosamu sudah seluruhnya diampuni di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus, dan Roh Kudus. Allah yang rahmani,
Pada hari Malaysia ini, kami berterima kasih kepadamu akan negara kami yang kami cintai dan akan panggilanmu bagi kami untuk bersatu di dalam tubuh Kristus, gerejamu. Engkau menjadikan kami satu melalui baptisan dalam anakmu. Pecahkanlah tembok-tembok yang memisahkan kami. Sembuhkan luka-luka yang menjauhkan kami dari satu sama lain. Dan satukan kami di dalam kesatuan kasih-Mu. Berkati Malaysia dengan kedamaian, keadilan dan keharmonian seluruh warganya. Mampukan kami hidup dalam kesatuan yang disatukan dalam iman, pengharapan dan kasih, agar negara kami dan dunia ini menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dipetik dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6, kesatuan tubuh. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun. Alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun. Alangkah indahnya bila kita hidup rukun. Alangkah indahnya bila kita hidup rukun. Panang noko amanta omia andustoko. Panang noko amanta omia andustoko. Akan kanan omia andustoko. Akan kanan omia andustoko. Mormato kinoringa Amitana Yesu Umur Sunduda Untuk kuasa Anda Haleluya, haleluya Untuk kuasa Engkau Haleluya, haleluya Untuk kuasa Anda Kinoringa Omitanaga Yesus Umurmat bagi sunduda Untuk kuasa Anda Haleluya, haleluya Untuk kuasa Engkau Haleluya, haleluya Untuk kuasa Anda. Pembacaan kedua dipetik dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 27. Satu tubuh banyak anggota. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak memerlukan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling diperlukan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak diperlukan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeza itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Kudus yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sehingga ayat 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya
kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Engkau ya Shalom, selamat malam kepada semua jemaat yang dikasih Tuhan. Perkenalkan diri saya, nama saya Jerry Iton daripada suku kaum Kimaragang, berasal dari Jemaat Sinanggit, Paroke Itas. Izinkan saya untuk membagi kesaksian tentang pengalaman kesatuan yang melampaui budaya. Sebelum ini yang saya paham tentang kesatuan itu adalah kesatuan yang hanya di dalam suku kaum saya sendiri. Contohnya di jemaat, di antara jemaat suku kaum Kimaragang semua. Tetapi setelah saya masuk ke Luther Seminari, disitulah saya mendapat pencerahan dari Allah bahwa kesatuan itu begitu besar dan luar biasa, sehingga yang luar biasanya saya boleh bersama-sama beribadah bersama dengan suku kaum Rungus, Tombonuo, dari Susogon, dari Dusun Bonggi, dan dari situ saya melihat bahwa kesatuan itu yang berbeza dari suku latar belakang yang berbeza dapat memuliakan Allah, dan Allah yang baik, Allah yang menganugerai semua kesempatan itu. Dan itulah menjadi pengalaman bagi saya bahwa kesatuan yang benar, kesatuan yang sejati adalah kesatuan yang berbeza, dan di antara ada perbezaan-perbezaan ini dapat memuliakan Allah. Karena itu kita berdoa dan kita bersatu di hadapan Allah supaya dengan perbezaan-perbezaan kita dapat bersatu di hadapan Allah. Ini kan kesaksian saya. Tuhan memberkati semua. Shalom dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Tumpuk dari Asma Zaman. Saya bersyukur karena Allah yang setia menyatakan kasih-Nya kepada saya. Bahkan malam ini dengan penuh kerendahan hati, saya bersaksi bahwa Allah telah memelihara hidup saya, keluarga saya, dan suku saya. Dalam kasih Allah, saya mengalami sukacita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada malam ini saya bersaksi bahwa Allah setia kepada Malaysia dan suku kita. Kesetiaan Allah nyata karena Injil sudah lama sampai kepada saya, dan saya melihat gereja kita terus bertumbuh, memberi pengaruh yang baik dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Selain itu, dalam kepelbagaian suku, bahasa, tradisi, dan lebih lagi merayakan pelbagai perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya, Hari Keamatan, Hari Christmas, dan sebagainya. Saya melihat kesetiaan Allah melalui berkat-Nya kepada setiap suku bangsa, saling menghormati perbezaan yang ada, memelihara keharmonian, keamanan, dan perpaduan kaum. Saya percaya Tuhan memberkati setiap suku kita dengan anugerah yang berbeza-beza, yang saling melengkapi antara satu sama lain demi mempersatukan masyarakat Malaysia. Bahkan malam ini saya percaya ada pendoa-pendoa yang terus mendoakan kesatuan, kedamaian, dan keadilan tanpa mengira perbezaan yang ada bagi suku di Malaysia. Ini semua karena Tuhan Allah sentiasa memelihara kedamaian, keharmonian, dan keadilan suku-suku bangsa
agar kita disatukan seperti doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Saya percaya kasih Allah yang setia, yang menyatukan berbagai denominasi pada malam ini di seluruh Sabat, akan menyatukan masyarakat Malaysia. Segala puji hanya bagi Allah yang setia, yang menyatukan kita semua masyarakat Malaysia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Let us be one, let's glorify your name. Let us be one, declaring that your reign. Let us be one voice in love and harmony, and we pray about righteous unity. Now is the time for you and I to join Jesus, when He lifted high above the earth, and the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one that glorifies your name. Let us be one. Let us be one, in love and harmony, and we pray grant us unity. And we pray, oh God, grant us unity.
Kasih pokosit kinoringan, it ama imongwasa di Sokoviay, ibinongurug it avan umitana. Kasih pokusit Yesus Kristus, it anak to kinoringan dit isono ituhan toko. It inantizan di sundu dot osusi, om inusu di Mariam di sumuni boyosido. Inapogos sampai ni sangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus o pomorinta. Minatay po, ni dobong no, o minindaho no sid pomogunan dot ulun minatay. Ada upo di katolo, ginumulian ni Yosido, antad sid ulun minatay, o mindakodono sid sorga. Loken nakod po, mogomo na Yosido, ponang sidbanan do kinoringan, it ama imongwasa di Sokoviay. Antad sorry, rumikot bago Yosido, sitit pomogunan, tumungo hukum dit ang ulun imizaw o minatay. Kasi po ko sid sunod at osusi, isono igorija dot ulun no Christian, it enizo om osusi po, ipinizaan dot ulun dot osusi, om ikadan do salda, om ikogulyanan do gubas, om ikoposizan penday. Disatukan di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berdoa bagi gereja, bagi ciptaan dan semua yang berkeperluan. Kami menatap negara kami yang tercinta ini di dalam doa sempena Hari Malaysia ini. Allah yang rahmani, kami berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh Malaysia ini dan di seluruh dunia. Satukan kami tanpa dibatasi oleh denominasi. Satukan gereja-gerejamu, Anglikan, Metodis, Baptis, Katolik, dan semua yang memanggil namamu. Perkasakan gereja Protestan di Sabah dan semua suku yang ada di dalamnya. Tolong kami untuk menjadi satu seperti doa Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Allah Maha Kuasa, kami bersyukur untuk Malaysia untuk usia 62 tahun sejak penubuhannya pada tahun 1963. Berkati negara kami dengan pemimpin-pemimpin yang mengusahakan keadilan, persatuan dan kedamaian. Tolonglah warga Malaysia yang pelbagai bangsa ini, yaitu Melayu, Cina, India, suku-suku KDMR, Iban, dan semua suku bumi putranya untuk hidup rukun sebagai satu kesatuan dalam negara ini oleh bimbingannya. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Ya Bapa, kami mahu memanjatkan doa bagi Sabah, negeri tercinta, negeri di bawah bayu. Lindungi hutan Sabah, laut Sabah, dan pergunungannya. Berkati orang Rowus, Tobilo, Kimaragang, Sonsogon, Tombenuo, Dusun Bonggi, dan semua community orang asalnya. Semoga kami dapat mempertahankan budaya kami yang berkenan kepadamu sambil kami bertumbuh dalam kesatuan Kristen. Berikan pemimpin negeri kami kebijaksanaan yang dari Engkau agar negeri ini diurus dengan baik dan benar sesuai rencanamu. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Allah yang berbelas kasihan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang miskin, yang sudah lanjut usia, dan yang sedang berdepan dengan pelbagai kesusahan yang ada di dalam masyarakat kami. Hiburlah mereka yang sedang berkabung, dan sediakanlah keperluan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam kepenuhan sehari-hari. Berikan harapan kepada mereka yang tersakiti dan yang dilemahkan semangatnya. Tuhan, dengarkan doa kami. Allah segala zaman dan segala tempat, kami mempercayakan doa-doa yang sudah kami ucapkan dan yang kami simpan di dalam hati ke dalam nama Tuhan Yesus dan pembela kami
dengan Roh Kudus-Mu. Amin. It andus di Kristus, mozo-mozo diko. Om sidikaw ang subsoit. Semoga Allah Maha Kuasa yang telah memberkati negara kita Malaysia selama 62 tahun ini terus menjaga, memelihara tanah air kita. Semoga Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Semoga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dengan kasih karunia dan belas kasihan. Semoga Tuhan berkenan memperhatikan engkau dan memberikan engkau damai, dan semoga engkau menjadi saluran kesatuannya di negara kita. Pergilah dengan damai dan layanilah Tuhan dalam persatuan. Kasihilah Malaysia seperti Allah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan dan Allah kami. Selamat Hari Malaysia. Sekali lagi, kita cakap, selamat Hari Malaysia semuanya. Selamat Hari Malaysia. Shalom, my dear brothers and sisters in Christ. On this Malaysia Day 2025, I'd like to invite all of us to join our hearts together to pray for our nation and also for the land of Sabah. I want to pray for the government of the day, that the Lord will bless the leaders with righteous hearts, with the fear of God, clear conscience, and clean hands. We pray for God's protection over the judiciary, the legislative, executive, administration, education, security, and enforcement from being hijacked by the enemy and robbed of justice and righteousness. Lord, we come to you, O God. We want to pray for the nation of Malaysia. For 62 years ago, you brought us together to form the Federation of Malaysia. Father, you have given us a destiny and a calling for your own purposes. Therefore, we want to speak blessing into this land. We want to pray for protection to come upon us, O Lord, in every sphere of our lives, over the judiciary, the legislative, the executive, the administration, the education, security, and enforcement, from being hijacked by the enemy and robbed of justice and righteousness.
Lord, would you bless us, O Lord, I pray. Protect this nation, O God, from being divided as we have experienced in different parts of the history of Malaysia. There are forces who seek to divide us. Therefore, we ask for your protection. Lord, we submit ourselves to you. We submit the nation of Malaysia to you, O Lord, on this Malaysia Day. We want to continue to pray against all forms of oppression, that God's justice will prevail. Lord, we pray for those who are marginalized in this nation. We pray for those who are stateless, especially in the land of Sabah. Lord, there are so many stateless people. Oh God, sometimes it's not due to the choices of these people, but sometimes it's due to policies and the policymakers. Lord, therefore, we pray for compassion to come upon our government. We pray for wisdom, O Lord, not merely allowing stateless people to come in as they like, but also show great compassion and understanding for so many, O Lord, of these stateless people. Oh God, it is because of their own ignorance they have become what they are today. Lord, it is the prevailing issues in this nation of Malaysia, in particular in the state of Sabah. Lord, we pray, oh God, as you are the God of justice, I pray justice will prevail in the lives of this stateless community. Lord, we want to continue to pray for the healing of relationships between leaders and between various races, and between leaders of East and West Malaysia, between leaders of various communities, between leaders of various religion and races. May there be a deep understanding that you give unto us, that we will understand one another, we'll be able to accept one another, we're able to show genuine care and love for one another. Lord, it is something that man cannot accomplish, but we believe that, oh Lord, that you are the one who is able to accomplish this. Therefore, we pray, oh Lord, for your Holy Spirit to be poured out upon this nation. We pray for protection over our nation against the devil from taking advantage of the weakness in our economy to subject our nation to an evil bondage of slavery and poverty. Father, I pray that, Lord, that you release, oh Lord, your revelation to our people, to our community leaders, to see how we can overcome the consequence of some of the weaknesses in our economy. That, Lord, that we will not allow the enemy to subject our nation, to subject our people to an evil bondage of slavery and poverty. Lord, we want to pray for the state of Sabah in particular on this day. We pray for all God's people in Sabah that we will rise to the next level of deeper intercession. Lord, unite us, unite the churches in Sabah, O Lord, for we are all in the same boat. We ought to be traveling in the same direction. Lord, may your Spirit of truth, your Holy Spirit, bring deep revelation to us, that not just the leadership of the church, but every believer, every one of God's people in the state of Sabah, that we will see your heart, we will see your hands, how you are guiding and leading us, moving forward in the direction that you are leading us. Lord, may we find ourselves, as we understand that we are all traveling in the same direction, that, Lord, we will go deep into our intercession. We pray, O Lord, that you give us revelation as to the root causes of the many evil and curses in this state. Lord, when the revelation come to us, I pray for a unity of vision and unity in the Spirit, that we may embrace it, that we may lay hold of it, that we may journey together as a nation. Lord, we want to ask, Lord, that would you really reveal to us strategy, how to pray specifically for your kingdom to come into this state of Sabah, in every sphere of life, whether it be in the legislative, in the judiciary, whether it will be in the government, in the commerce, in the education, in the religion sphere, in every sphere of our society. Lord, what does it mean to witness your kingdom come,
your will be done on earth as it is in heaven. Lord, we pray as we intercede for this land of Sabah, as we stand in the gap as an intercessor, may we bring the cause of Sabah to you. May we also receive a revelation collectively as your people, as your church, how we can specifically pray, Lord, for your kingdom to manifest itself in the land of Sabah. Lord, we want to raise up spiritual warfare against the forces of darkness, seeking to subject Sabah to bondages, poverty, economic slavery, ungodly control, and manipulation. Lord, we are warring not against flesh and blood. Lord, we know that we are warring against spiritual principality. There are spiritual forces behind every activity in the area of commerce, in the area of economy, in the area meets the eye. And know that the enemy is seeking to derail us from the purposes for which you call us to be a people. Therefore, we pray for protection. We pray for exposure of the scheme of the enemy who seeks to control this land of Sabah, the people of the land of Sabah. Lord, we submit ourselves to you. Would you come as we pray also against the spirit of poverty, and we break its power, its lies, and hold on the people. Lord, you are the God who is the source of all our resources and our blessing. We pray, O Lord, that we may see, you may open our eyes, that we may see it is you who holds our lives in your hand. Lord, we should not turn to any other, but to turn to you for all our needs, because this is who you are. You are a loving God. You're a loving Father. You're a Father who provides. Father, I pray, may that truth concerning who you are be made manifest in this land of Sabah, in the church, among God's people, among every person who dwell in this land. Lord, we want to lift up to you the coming state election. We know that, oh God, that the state legislative assembly will be dissolved before the end of this year. State election is inevitable. Therefore, we want to pray for protection over the coming state election. We resist any witchcraft prayers or occultic orders that seek to dominate and hijack the coming state election in any way, in any form. We want to pray, Lord, for your intervention in the coming state election for all 73 constituencies in Sabah. We ask you, O Lord, would you reveal candidates with integrity, godly principle and wisdom, love for the people, uncompromising and far-sighted to us. That, Lord, that we may vote and elect these people into office of responsibility. We pray for each representative to be elected, that they will be your choice to bless this land, to be used by you, O Lord, to bless this land of Sabah, to bless the people of Sabah. We pray against any form of manipulation of voters in the coming state election. We speak against a scheme of the enemy to abuse the people of this land by turning people's lives into tools to be used for ungodly and selfish gain. Lord, we need your intervention, O Lord. It is beyond us. It is beyond our ability to change many of these things that we are bringing before you. We ask that, O Lord, would you guide the voters into casting their votes wisely in their respective constituency. Lord, we pray that the voters who vote, they may look upon their vote, that every single vote is so crucial and so important to determine whether we will walk into your way of blessing or we will fall into the trap of the enemy. Lord, we want to pray, want to bless the nation of Malaysia, want to pray blessing into the land of Malaysia and Sabah, and for all its people. Lord, we acknowledge, O Lord, as a federation of Malaysia, we are interconnected with one another. Even the body of Christ, there shall be neither east nor west. Lord, we are one in Christ. The Lord, we want to see the same thing.
We want to see your kingdom come. We want to see your glory fill this nation of Malaysia, O Lord. We want to see for many generations to come that they will be blessed. Lord, we lift up to you the children of our land, and especially of the land of Sabah. Lord, due to the many challenges confronting the state, we see many of our young people, young talents, begin to flow out from Sabah. Lord, they have gone away from us, seeking job opportunity. Lord, as they have found job opportunity elsewhere, they settle down elsewhere, although their hearts are for this land of Sabah. But yet, Lord, they could not return because of the lack of opportunities. Therefore, we want to bless this land of Sabah, that our future generation will be preserved, that this land of Sabah will be the home for our future generation. Godly offspring will be raised up. Godly offspring will continue to pass down generational blessing as we receive from you, the Lord, that we will also pass down the blessing that you have given to us in all ways, in all forms, of God. Lord, in spiritual blessing, in the blessing of natural resources. Father, I pray, oh God, there will be such a succession of generational blessing that will be restored to the land of Sabah, we ask. And therefore, we want to come before you. We want to speak into the people of this land of Sabah. We want to bless the people of Malaysia. We want to say, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your cattle, the increase of your herds, and the young of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you, who challenge you to enter into your calling and destiny, to be defeated before you. They shall come up against you one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessing on you in your barns and in all that you undertake. The Lord will bless you in the land that the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a people holy to himself if you walk in his ways. The Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb, and in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground, within the land that the Lord has given you. The Lord will open to you his good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. The Lord will make you the head and not the tail, and you shall only go up and not down, if you obey the commandments of the Lord your God, if you walk in the way of justice and righteousness. May the Lord bless all of us in this time. May the Lord bless us with a wonderful, wonderful Malaysia Day. In Jesus' name we pray. Amen.